أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Разпространили фалшивата новина, че светият пророк салалаху алейхи васелам е бил убит мъченически и има различни събития относно това, че кой е бил първоначалният разпространител на този слух. И Хазрат Сабит разелянху е казал на ансарите, че дори да е вярно, че светият пророк салалаху алейхи васелам е бил да бъде убит мъченически, Аллах все още е жив и те трябва да се борят за него. Въпреки че състоянието на мюсюлманите в тази битка, положението им бе настъпило хаос, както и в друго събитие се споменава, че разпространител на слуха е и друго лице. Някои хора бяха казали, че след като вече е починал светия пророк салалаху алейхи васелам, да си тръгваме към нашите народи. Други лица са казали, че ако той е починал, какво вие ще се отречете ли от неговата вяра, от вярата на Аллах и от тази религия? Друго лице каза, че ако той е починал, тогава Аллах е жив. Следователно, тази малка група мюсюлмани предприе атака срещу група неверници, която включваше Халид бин Валид. Армията на Халид отговорила с такава сила, че групата мюсюлмани беше убита. Хазрат Мирза Башир Ахмад разилянху е написал: по това
онова време мюсюлманите бяха разделени на три групи. Едната група беше от онези, които бяха избягали от бойното поле, след като чуха новината, че светият пророк салалаху алейхи васелам е бил мъченически убит. Но тази група беше най-малката от всички и включваше и Хазрат Осман бин Афан, разделянето. Въпреки това, както се споменава в свещения Коран, като се имат предвид специалните обстоятелства на онова време и сърдечната вяра и искреност на тези хора, Аллах им прости. Сред тези хора някои дори са стигнали до Медина и по този начин новините за така нареченото фалшива новина, че светия пророк е станал мъченик и поражението на мюсюлманската армия успяват да достигнат до Медина. Състояние на оплакване избухна в Медина и тъга. И мюсюлманските мъже и жени, млади и стари, всички излязоха от града в състояние на огромен ужас и тръгнали към Ухуд. Някои се втурнали към бойното поле. И се хвърлиха в вражеските редици в името на Аллах. Втората група се състои от такива хора, които не бяха избягали, но след като чуха новината за мъченическата смърт на светия пророк, или бяха загубили вяра, решителност, или почувстваха, че сега вече е безполезно, безсмислено да се бият. Следователно те се бяха преместили от едната страна на бойното поле и седнаха с ниско наведени глави. Третата група беше от тези, които продължиха да се бият безотказно. Сред тях някои се състояха от тези хора, които бяха събрани около светия пророк салалаху алейхи васелам и проявяваха безпрецедентни подвизи на храброст, и повечето от тях се биеха на бойното поле, разпръснати един от друг, тъй като тези хора и тези от втората група продължаваха да откриват, че светият пророк салалаху алейхи васелам е жив. Тези хора продължили да се бият и така те са били около светия пророк салалаху алейхи васелам. Положението на войната по това време беше такава, че армията на курейшите се беше придвижила от четирите фронта като подобие на океански вълни и дъжд от стрели и камъни валяха върху тях на бойното поле от всички посоки. След като станали свидетели на това състояние на опасност,
Тези поклонници обградили периметъра на светия пророк салалаху алейхи васелам и закрили благословеното му тяло със своето собствено. Но въпреки това, когато силата на атаката се издигаше напред, тази шепа мъже се блъскаха тук и там и в това състояние понякога светия пророк салалаху алейхи васелам почти оставаше сам. При един такъв случай един камък, който бе хвърлен от Утба бин Аби Вакас, идолопоклонническият брат на Саад бин Аби Вакас, удари благословеното лице на светия пророк салалаху алейхи васелам, който счупило зъба му и също нарани устната му. Малко след това друг камък, хвърлен от Абдула бин Шахаб, рани челото на светия пророк салалаху алейхи васелам. След това третият камък, хвърлен от Ибн Кума, удари благословената му буза, от която два пръстена на неговия шлем се пронизиха в бузата му. И така Саад бин Аби Вакас бе толкова ядосан от това действие на брат си Утба, че би казал, че никога не се е чувствал толкова нетърпелив да убие враг, както в това състояние искал да убие Утба в деня на Ухуд, на тази битка. Хазрат Абу Убайда разияллаху анху е бил първият сред сподвижниците, който зърнал светия пророк салалаху алейхи васелам. Хазрат Абу Убайда е бил първият човек, който сред сподвижниците зърнал светият пророк салалаху алейхи васелам. След като този слух започнал да се разпространява, той видя очите на светия пророк салалаху алейхи васелам изкрящи изпод бронята му. И така Хазрат Абу Убайда разияллаху анху започнал да вика към останалите, за да ги уведоми. Светият пророк салалаху алейхи васелам му казал да мълчи. Въпреки това новината все пак започнала да се разпространява и когато мюсюлманите чули, те започнаха да се втурват към светия пророк салалаху алейхи васелам, за да видят сами заобиколен от своите сподвижници. Светия пророк салалаху алейхи васелам се е преместил до планинския проход в Ухуд, докато се движили спътниците храбро и отблъскаха всякакви атаки.
वक्त आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ इशारा करके मुझे रोका कि खामोश रहो। एक दूसरी रिवायत में है कि सबसे पहले एक और सहाबी थे И така след जिन्होंने като आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना, доста от сподвижниците разбрали, че светия пророк е жив, се втурнали към него да се срещнат, да го видят. आप बाहर निकले। И така по खुदा пътя, मालिक ने खौद के बीच ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से с आग से колкото и और खुशी से врагове се срещали по пътя, या माशर मुस्लिमीन мюсюлманите отвръщали с всякаква сила. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुसलमानों के गिरोह खुश हो जाओ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खामोश रहने का इशारा फरमाया, लेकिन मुसलमानों को जैसे जैसे इत्तला मिलती गई सब आपकी तरफ लपकते आए। इनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत Вождът на Мека तालिब, हज़रत तलहा बिन на име Убай бин Халав अवाम, हज़रत हारिस बिन също е предприел атака срещу светия пророк салалаху алейхи आप सल्लल्लाहु васелам. अलैहि वसल्लम अपने इन Той असहाबों के беше साथ сред जबल उहद की एक घाटी में पनाह लिए। пленниците от битката при Бадър, जितने भी हमले किए които бяха предложили सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने откуп उनका खूब за दंदाशी की। освобождаването му. बाज़ कुतुब में है कि जंग का पासा पलट जाने की वजह से सूरत हाल नाजुक और नागुफ्ता हो गई। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम По време на битката при Охот, और हज़रत साद बिन उबादा светият пророк салалаху алейхи васелам और हमने आपकी जान से предупредил сподвижниците си, че смята, че ठिकाना नहीं, Убай бин Халав ना हमें शिकस्त हुई ще го атакува ना हमारा कोई नुकसान हुआ। от जब सब задна, मुसलमानों ने आपको देख от, कर पहचान लिया отзад по време на तो आप битка, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम докато Убей се приближаваше, сподвижниците उन सबको लेकर информираха светия пророк салалаху алейхи के васелам साथ हज़रत अबू и го попитали дали трябва да अली, спрат हज़रत ज़ुबैर और हज़रत हारिस बिन सिमा थे। खलीफा मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुसलमानों के लिए हमला चूंकि Но शुरू हो गया светият था, пророк салалаху алейхи васелам ги инструктирал घबराहट तारी हो गई। да го оставят да се बगैर приближи. छिपे हुए होने के Когато се приближил светия пророк салалаху алейхи васелам, तलवार ने कब्जा कर लिया взел копие от един от своите другари, बुरी हालत में от своите сподвижници मदीने की तरफ भाग पड़े। и го стрелнал यहाँ по तक कि Убай бин Халав, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि който वसल्लम го के ранило 12 सहाबा रह गए। и Убай бин Халав в крайна сметка умрял, कि कुफारा भी नहीं докато се връщал в Мека след सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की битката. और कुफार ने खास तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरंदाजी शुरू कर दी। लेकिन बावजूद इन नाजुक हालात के आप बराबर दुश्मन के मुकाबले में खड़े रहे और अपने मुकाम से नहीं हिले। आखिर दुश्मन ने एक यकदम रेला कर दिया और वो चंद आदमी भी धकेले गए और रसूल करीम Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал, पर बाद और साहबा जो че след като курайшите отстъпили до известна степен, थोड़ी देर के लिए साहबा की निगाहों से ओझल हो गए और लश्कर में ये अफवाह फैल गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये खबर साहबा के लिए और भी परेशान कुन साबित हुई और उनकी रही सही हिम्मत भी जाती रही। जो साहबा इस वक्त आपके गिर्द मौजूद थे और जिंदा थे, उन्होंने लाशों को हटाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गड़े में से निकाला और हिफाजत के लिए आपके इर्द गिर्द खड़े हो गए। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों के घेरे से निकलकर अपने जानसारों के साथ घाटी की तरफ जा रहे थे तो उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुगीरा एक स्याह सफ़ेद घोड़े पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। वो सर से पैर तक ज़रा पोश था और इस घाटी की तरफ बढ़ रहा था जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे। след като курайшите отстъпили до известна степен उस्मान के घोड़े को и мюсюлманите, които присъстваха на бойното поле, зърнаха светия пророк салалаху алейхи васелам. उस वक्त हज़रत हारिस उसकी तरफ झपटे। थोड़ी देर दोनों में तलवारों के वार हुए। Те се събрали около него с тази група сподвижници. उस्मान इस वक्त Светият пророк салалаху алейхи васелам उस वक्त हज़रत हारिस ने започнал бавно да се изкачва към върха на планината रसूलुल्लाह и стигнал до сигурен планински проход. खुदा का शुक्र है
По пътя Убай бин Халав, вожд на Мека, зърнал светия пророк салалаху алейхи васелам, заслепен от враждебността и злобата си, той се затича към светия пророк салалаху алейхи васелам, извикайки думите: ако Мухаммад салалаху алейхи васелам избяга жив, тогава с мен е свършено. Сподвижниците се опитали да го удържат, но светият пророк салалаху алейхи васелам казал: оставете го, оставете да дойде при мен. Когато достигнал близо до светия пророк салалаху алейхи васелам, за да го атакува, светият пророк салалаху алейхи васелам взел едно копие и нанесъл един удар, при който той се завъртял и паднал на земята. След това той се изправил и побягнал обратно с викове и писъци, и въпреки че раната не беше твърде тежка, той беше подложен да почива преди да стигне до Мека. Хазрат Мирза Башир Ахмад разияланху пише следното: когато светият пророк салалаху алейхи васелам е пристигнал в планинския проход, курейшите начело с Халид бин Валид се опитали да се изкачат на планината и да предприемат атака, но по заповед на светия пророк салалаху алейхи васелам, Хазрат Умар разияланху се би с тях, заедно с няколко мухаджирини, преселници, и ги прогонили. Светият пророк салалаху алейхи васелам е носил 2 слоя броня и след това, поради нараняванията, които е получил, изпитвал известна слабост и затова му е било трудно да се изкачи на планината. Виждайки това, Хазрат Талха бин Убайдила помогнал на светия пророк салалаху алейхи васелам да се изкачи. В хода на битката светият пророк салалаху алейхи васелам е загубил зъб и части от неговия шлем се забили в лицето му. Хазрат Абу Убайда разияланху извадил тези части от неговия шлем, които бяха забити в лицето му, но не пожела да го направи с ръцете си. Така той използвал зъбите си, за да извади първия метал, и докато го направи, един от предните му зъби се счупили. След това направил същото и другата частица от шлема, която била забита в лицето на светия пророк салалаху алейхи васелам. И в резултат на това се счупил и вторият му преден зъб. Записано е, че сподвижниците, които са загубили зъбите си, Хазрат Абу Убайда разияланху е бил най-красивият.
वसल्लम ने फरमाया इसे छोड़ दो और मेरे करीब आने दो। जब आप पर हमला करने के ख्याल से आपके करीब पहुंचा तो आपने एक नज़ा लेकर इस पर एक वार किया। Така светият пророк चक्कर खाकर जमीन पर गिरा और फिर उठकर चीखता चिल्लाता हुआ वापस भाग गया और वो बज़ाहिर जख्म ज़्यादा नहीं था, салалаху алейхи васелам पहले वो पैबंद खाक हो गया। пристигнал до мястото साहब के साथ घाटी में पहुंचे। трудно със своите сподвижници. इब्न इसाक का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के ऐलान और कुछ लोगों के मुंतशिर हो जाने के बाद सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत काब बिन मालिक की निगाह पड़ी। Така един от сподвижниците извикал на висок глас, че о мусулмани, станете и вижте, बुलंद आवाज़ से вашият ए मुसलमानों खुश हो जाओ, пророк е жив. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया कि खामोश रहो। Със светият пророк е бил Хазрат Умар, Хазрат Абу Бакър, Хазрат Али, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा घाटी की तरफ Хазрат Харис आपके साथ हज़रत и други. उमर, हज़रत अली, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और हज़रत खारिस बिन सिमा वगैरह साहब На едно място, където са почивали светия пророк с подвижниците му, के साथ उस चट्टान пристигнала една група от враговете, अचानक कुरैश की एक जमात पहाड़ के от което светият пророк जमात में खालिद बिन वलीद भी थे। се हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को ऊपर देखकर दुआ की कि अल्लाहुम्मा इन्नहु помолил, लहुम че о Аллах, не разрешавай अल्लाह те да наделят над нас, जो हम पर गालिब нека ние ги победим हमारी ताकत और कुव्वत नहीं है मगर и помогни ни उसी वक्त в този момент. मुहाजिरीन И така Аллах им помогнал. इन लोगों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे धकेल कर पहाड़ी से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। सीरत खातमुन नबीयीन में बयान हुआ है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्रे पर पहुंच गए तो कुरैश के एक दस्ते ने По заповед на светия пророк, हमला करना चाहा, Хазрат Умар हज़रत सल्लल्लाहु взел с него няколко сподвижници и така те са се били в тази битка с тази група, която пристигнала на планината. कि हज़रत ज़ुबैर में बयान करते हैं, हज़रत ज़ुबैर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओद के दिन दो ज़रहें पहने हुए थे। आपने चट्टान पर चढ़ना चाहा, Светият пророк, ज़रों के वज़न की वजह से поради загуба на кръв, और चेहरे पर चोट силите му били отслабнали, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम намаляли तो चट्टान पर и движенията му били трудни. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पैर रखकर चट्टान पर चढ़े। हज़रत ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि तलहा ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। एक रिवायत में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने В друго अदा किया जो предание се казва, че लगे светият пророк се опитвал да се движи, но जैसे ताकत от раните му излизала обилна кръв ज़रों का बोझ था। ये देख и बिन उबैदुल्लाह जल्दी से поради обилната кръв और आपको कांधों той е бил трудно подвижен. उसी वक्त आपने फरमाया तला के इस नेक अमल की वजह से उनके लिए Както бях споменал преди, в тази битка जैसा बयान हुआ है светият пророк загуби своя зъб सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दान и така лицето му от неговия шлем бе наранено. हज़रत अबू बकर ने खींचा है। इसके मुताबिक हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर जब यौम उहद का तज़किरा करते तो फरमाते वो दिन सारे का सारा तलहा का था। फिर उसकी तफसील बताते कि मैं उन लोगों में से था जो उहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस लौटे थे। Талха разказва, देखा че शख्स रसूलुल्लाह аз съм видял как един човек से हुए लड़ रहा है। се бие срещу толкова души пред светия пророк, защитавайки го да не би да е наранен отново. हज़रत अबू बकर कहते हैं И това ми бе допаднало много मुझसे जो गाँव и очудило, че с каква любов दिल में कहा този сподвижник शख्स हो защитава ज़्यादा पसंदीदा। пророка на Аллах. हज़रत अबू बकर ने उस वक्त ये सोचा, कहते हैं मेरे
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक शख्स था जिसको मैं नहीं पहचान सका, हालांकि मैं А този човек е бил Хазрат Абу Убейда бин Джара. वो इतना तेज चल रहा था कि मैं उतना तेज ना चल सकता था। तो देखा कि वो शख्स अबू उबैदा बिन जराह थे। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। आपका निचला रुबाई दांत, यानी दो बंदे ये थे, तला भी थे वहाँ और उबैदा बिन जराह भी थे। Лицето му бе наранено रुबाई दांत и така, както споменах, че той загуби своя зъб के दरमियान वाले दांत टूट, и от лицето му излизала кръв. आपके रफ्सार मुबारक में खौद की कड़ियाँ धंस चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों अपने साथी की मदद करो। इससे आपकी मुराद तला थी और उनका खून बहुत बह रहा था। तला बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे। Светият пророк отговорил, че हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय ये не се грижете за мен, देखो, а отидете и се погрижете за हमने उनको Хазрат Талха. Той се бие сам. यानी हज़रत तला की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि हमने सल्लम की तरफ तवज्जो दी, और ताकि खुद खौद की कड़ियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से निकाल सकें। इस पर हज़रत अबू उबैदा ने कहा कि मैं आपको अपने हक की कसम देता हूँ कि आप इसे मेरे लिए छोड़ दें। बस मैंने Хазрат उनको छोड़ Абу Убейда अबू उबैदा की दरखास्त पर कि मैं निकालूंगा। не му харесало да извади тези अबू उबैदा ने नापसंद किया कि इन कड़ियों को हाथ से खींचकर निकालें और इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को тези नеща, कड़ियों को अपने मुंह से निकालने की कोशिश की। които са били забили в лицето на светия пророк. कड़ी के साथ उनका अपना सामने का दांत भी टूट गया। С ръцете той е поискал с зъбите да извади тези неща, но когато ги изваждал с зъбите си, той е загубил зъбите си. Зъбите му се били счупвали по време на изкарване на тези метали от лицето на светия пророк салалаху алейхи ва салям. फिर पीछे हट गए। फिर उन्होंने वैसा ही किया जैसा पहले किया था। अबू उबैदा का सामने का दूसरा दांत भी कड़ी के साथ टूट Хазрат Абу Бакър разказвал, че सामने के टूटे हुए Хазрат Абу Убейда е бил един от най-красивите мъже तो वो ये फरमाया करते थे। फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाज मुआवजा से फारिग и въпреки, че загубил зъбите си, में थे, तो той пак бил от най-красивите. तीरों के कमों में 70 जख्म थे और उनकी उंगली भी कटी हुई थी, तो हमने उनकी मरहम पट्टी की। हज़रत अबू उबैदा के अलावा हज़रत उक़बा बिन वहाब और हज़रत अबू बकर के बारे में भी रिवायत मिलती है कि उन्होंने ये कड़ियाँ निकाली, लेकिन बहरहाल पहली रिवायत ज़्यादा बेहतर है। Абу Саид Худри разказва, когато са били изкарани тези два метала от лицето на светия пророк, कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से кръвта така изфръкнала от лицето на светия пророк, че както човек пуска जैसे भरे हुए मशकीज़े से पानी, чешмата да тече силно, मालिक बिन सिनान खून को като фонтан. आपने उनको कहा कि क्या तू खून पी रहा है? उसने कहा कि जी हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके खून को मेरा खून छू गया उसको आग नहीं छुएगी। Това са такива और सबिल रुशाद की предания, है, लेकिन लगता в които са различни. Някои споменават различни предания, че है तो जानता है тези метали са били извадени от Абу Бакър разелянху. खून रोकने के बजाय За това трябва да се погледне кои са по-достоверни, बहरहाल आगे इसका जवाब но за мен е по-достоверно първото предане, че गज़वा उहद में फिर लिखा है कि गज़वा उहद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जख्म लगे उस Хазрат Абу Убейда е бил извадил металите от पूछा गया। лицето на светия пророк салалаху алейхи ва салям. मैं खूब जानता हूँ कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्म धो रहा था, यानी नज़ारा सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, और कौन पानी डाल रहा था और क्या दवा लगाई गई थी। हज़रत साहिल ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा जख्म धो रही थी और हज़रत अली ढाल में से पानी डाल रहे थे। जब Хазрат Фатма
И Хазрат Али се грижили за раните на светия пророк. को और निकाल रहा है तो उन्होंने बोरी का एक टुकड़ा लिया और इसको जलाया और उसके साथ चिपका दिया। इससे खून रुक गया और इस दिन आपके सामने वाला दांत भी टूट गया था और आपका चेहरा जख्मी हो गया था और आपका खौद आपके सर पर टूट गया था। Тук се казва, че те са се опитвали да спрат кръвотечението от светия пророк и почиствали лицето на светия пророк. Тук не се споменава, че кръвта да я изтискат или да я изпият. Това е грешно. Правилното предане е, че Хазрат Фатма и Хазрат Али са се опитали да спрат кръвта, която излизала обилно от светия пророк, и почиствали лицето и главата му. और वहाँ से मीठा पानी लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी पीकर उनको खैर की दुआ दी। तबरानी में साल बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह Жалко е, че при тази битка, при битката при Ухуд, светият пророк е бил толкова много наранен и загубил своя зъб. Наранено му бе и лицето. И Хазрат Али с Хазрат Фатма се грижили за раните му. Светият пророк казвал, как може този народ да има успехи, след като ранява Божия пророк, който поканва народа към Божия път. Ще продължа да разказвам събития в следващото хутбе, следващата проповед. Сега отново искам да отправя апел за молитви, за което състоянието в света става все по-нажежено и се влошава. Молете се за Палестина и мюсюлманските нации. Отново призовавам за молитви за Палестина. Състоянието на мюсюлманските нации е такова, че вместо да се обединят, за да помогнат на народа на Палестина, те са започнали да се бият помежду си. Това бе съобщено, че е започнал и конфликт между Пакистан и Иран. И двете страни са хвърляли бомби, нападения един върху друг. Това е опасна ситуация, която се разиграва. Азур каза, че ще се моли Аллах да даде на мюсюлманските нации и лидери мъдрост и разбиране. Аллах да им даде способността да разберат целта, своята цел и да станат обединен народ. Сега след проповедта аз ще отслужа молитва за покойните членове на следните: Саид Мауд Ахмад, син на Саид Дауд Музафар Ша. Той бе внук
на вторият халиф Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад и Хазрат Умме Тахир. Той беше братовчет на той ми бе братовчет, също и по-голям брат на моята съпруга. Неговия брак бе обявен от третият халиф Хазур каза, че по този повод покойният е бил редовен в своите молитви. Един прекрасен член на общността. Той е работил и служил на общността с радост. Неговият живот, той е живял скромен живот. Някои хора търсят съвет от мен, че как да запазят своите бракове и търсят съвет, че какъв брак и къде да се бракосъчетават. Затова моя съвет към вас е: прочетете проповедта, изнесена от третият халиф по този повод, както и аз по някой път, когато чета Никя, подчертавам важността на казването на правилните думи по дадените въпроси, което Каулан Садид е да говорим ясно и открито, без да прикриваме истини преди брака, за да избегнем след това проблемите и по-голямите проблеми. Човек трябва да се моли и както нашия член беше редовен в своите молитви, също беше редовен и в предлагането на тахаджуд, на доброволни молитви, преди фаджр намаз, преди сутрешната молитва. Той редовно е давал милостиня и финансови дарения на общността, както и насърчаваше своите деца да правят същото. Той поддържаше своите отношения с всички познати и никога не е таял злоба в сърцето си. Дори и някой да го беше обидел, той винаги се отнасял към тях с добро и висок стандарт на морал. Аз го познавам лично. Той е бил наистина редовен в своите молитви. Имал е хубав, красив глас в рецитирането на Корана. Редовно е казал да работим и служим на общността доброволно.
той е съветвал останалите, че ако човек получава финансов подарък, някой подарява някоя сума на някого, че от тази сума също трябва да се даде финансова жертва на общността. Той е четял редовно Корана. Той е притежавал всички добри качества. Веднъж, когато е бил млад, той е придружил вторият халиф Разиаланху до една от неговите ферми. Там също се и градини, също се отглеждаше манго и там имаше каси с манго, която принадлежеше на работниците, които се грижиха за нивите. И като малко момче Сейд Мауд взел едно от мангото, но вторият халиф го посъветвал да го върне, тъй като не му принадлежеше. По този начин. Още от ранна възраст вторият халиф му даде много ценен урок. Той бил също един много добър инженер. Това е един ценен съвет за всички нас. Искам да го кажа за всички наши членове. За примера, който вторият халиф е забранил на своя внук да вземе от щагите от касите, които е имало плодове, но те са били предназначени за работниците, а не за тях. Това е един прекрасен начин да възпитава човек своето семейство. Той имал много добри знания, бил е образован и имал доста информация относно Корана. Хората се съветвали с него и са искали съвет. Помагал е във всяка една сфера на хората. Азур каза, че се моли Аллах да му даде опрощение и милост, да защити съпругата му и децата му и да позволи да продължат добрите дела и да са част от наследството на неговите добри дела в семейството им. Другото погребение на Ахмид Ар Мухаммад от Дори, Буркина Фасо.
शक करते थे Той е अल्लाह ताला ये नेकियां जारी रखे जैसा कि मैंने कहा उनके बच्चों में भी दूसरा जनाजा Той е бил जिसको पढ़ाना съдър джамат на Дори Буркина Фасо. उम्मीद आग मोहम्मद साहिब Той бил की सदर जमात главен председател на Буркина Фасо в общността. की गुज़िश्ता दिनों 65 साल की उम्र में इनकी वफात हुई है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इनकी पसमानदा Той е оставил две съпруги, और 10 बेटे और 5 बेटियां शामिल 10 сина и 5 дъщери. मिशनरी इंचार्ज साहब लिखते हैं बड़े चाकू चौबंद थे गुज़िश्ता दिनों में वहाँ Той почина в резултат на тежък инфаркт. में खुद सेट कर रहे थे नए घर बना के दिए Той е приел общността Ахмадия, мюсюлманска общност Ахмадия през 1999. गज गए अपने Беше много активен в разпространението на посланието на Ислама Ахмадия и в резултат на неговите усилия अहमियत कबूल бяха създадени различни अहमदी होने के बाद अलहाज इब्राहिम поделения. मेहदी बाद मुंतकिल Той е бил местен президент в Махдиабад साहब के करीबी в продължение на 5 години. Той е имал важна роля в подпомагането на семействата и мъчениците на Махдиабад नुमाइंदे के तौर पर да се заселят и им служил दहशतगर्दी के по какъвто и да е било начин. Редовно отправил молитви फसल से ज़कात का हिस्सा и беше изключително подчинен की ज़कात на общността. शिमाल को देते रसीद कटवाते 5 साल बतौर सदर जमात मेहदी बाद भी खिदमत की तौफीक मिल रही नरम और धीमे मिजाज के आदमी थे कभी गुस्सा नहीं करते थे जब 11 जनवरी 23 को मेहदी बाद में दहशतगर्दों ने हमला किया तो उस दिन ये मगरिब की नमाज अदा करके घर जा चुके थे Веднъж इस वाक़े के терористи бяха нападнали центъра на общността, और शहादतों की वजह से но тогава той отсъствал, той е бил в своя дом и тогава хората от общността били много оплашени. मेहदी बाद След този случай той винаги е бил в शानी से काम किया अपने центъра на общността और बाद и винаги е давал храброст и кураж на членовете да не се боят. और फिर वफात तक इन सब शोहदा की ख़ानदानों की ज़रूरियात का ख्याल रखते रहे राना फारूक साहब मुबल्लग हैं डोरी के कहते हैं Той редовно след фаджр намаз, след сутрешната молитва, रोज़ाना е посещавал फैमिलियों के पास सलाम семействата на тези, които са станали мъченици, करने की कोशिश करते убити в името на исляма в общността. करीब लोग हैं जो Редовен е бил в своите молитви. ख्याल रखते सबका हर वक्त Аллах да му даде милост नमाजों में बड़े на семейството му मुकम्मल तामील करने и да позволи да продължи добрите дела. उनसे मग़फ़िरत Амин. फरमाए इनकी औलाद को भी लवाकिन को भी सब्र और हौसला अता फरमाए इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر